دوسرا نظریہ دیکھیے، پہلی بات، جس طرح ماں کے ساتھ چاہے کتنی مرتبہ نکاح کیا جائے ماں حلال نہیں ہو سکتی، اسی طرح سود بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مقصد، دوسرا بتانے کا مقصد کیا اللہ کے رسول کا، جس طرح کوئی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کو رکھ لے اور ماں کو کے ساتھ ہم بستری کرے تو پورا سماج اس کو کتنی بری نظر سے دیکھتا ہے کہ دیکھو اپنی ماں کو رکھے ہوئے، دیکھو اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ سماج اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے۔ تو سماج جس طرح اس آدمی سے نفرت کرتا ہے کہ جو اپنی ماں کو رکھے ہوئے ہو، اسی طرح سماج اور گاؤں کو چاہیے، معاشرے کو چاہیے کہ سود کھانے والے کو اسی نفرت کی نظر سے دیکھے، اس سے بھی بری نظر سے دیکھے، کیونکہ یہ تو سب سے ہلکا درجہ ہے۔ 69 درجے اس سے بھی اوپر ہیں سود کے اور بیاج کھانے والے کے، یہ تو ہلکا درجہ ہے۔ 70 درجے ہیں، یہ ہلکا ہے، تو اس سے 70 گنا زیادہ برا اس آدمی کو سمجھا جائے جو سود کھاتا ہے۔ اب سوچو، سود کھانے والے کا ہمارے معاشرے میں سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، نہ اس کی لڑکی لینا چاہیے، نہ اس کو لڑکی دینا چاہیے، نہ اس کی شادی میں بیٹھنا چاہیے، نہ اس کو شادی میں بلانا چاہیے، نہ اس کے خوشی میں شامل ہونا چاہیے، نہ اس کے موت مٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کا بائیکاٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو آج روزگار سمجھا جا رہا ہے، یہ تو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، وہ کر رہا ہے وہ دھندا۔ ابھی اس گاؤں کا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، 2 دن بعد پنچایت بیٹھ جائے گی سماج کی، کیسے بھاگا، اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، چلو یا تو 2 لاکھ جرمانہ دو یا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرو۔ ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی، سزا متعین کر دی جائے گی اس کی، یا تو شادی کرو اس لڑکی کے ساتھ کیونکہ تو لے کے بھاگا ہے، یا پھر تو 2 لاکھ روپے جرمانہ دے کیونکہ لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب اس سے کون شادی کرے گا؟ یہ پنچایت فیصلہ کرے گی، یہ گاؤں کا سماج فیصلہ کرے گا۔ گاؤں کے سماجیوں، گاؤں کی پنچایت میں بیٹھنے والوں، ایک شخص جب نماز چھوڑتا ہے تو اس کی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ ایک شخص سود کھا رہا ہے، آپ کے گاؤں میں 1 لاکھ دیتا ہے اور 1,25,000 لیتا ہے، اس کے خلاف آپ پنچایت کیوں نہیں بٹھاتے ہیں؟ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ آدمی تو اتنا برا ہے، سود کھانے والا، اتنا برا تو وہ شخص بھی نہیں ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، جب اس سے بھی گندا سود کھانے والا ہے تو آپ ایسے آدمی کو سماج میں برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ اور آپ کے سماج میں یہ آدمی رہ کیسے رہا ہے؟ مت کہو مولانا گاؤں کا مکھیا ہی ایسا ہے۔ ارے ہو مکھیا ہو، سرپنچ ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، مولوی جرجیس کے جوتے کی بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا قرآن و حدیث کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی۔ جرجیس بھی سود کھائے گا تو یہ حدیث اس کے اوپر بھی لاگو ہوگی۔ قرآن و حدیث کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ صاحب معزز آدمی ہیں، ایسا مت بولیے، میں کسی کا نام تھوڑی لے رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو بھی اس میں انوالو ہے برا ہے۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، رواہ الطبرانی۔ یہ حدیث امام طبرانی لائے ہیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سنیے اس حدیث کا ترجمہ، اے ہے ہے سن لو، ماتھا پٹکو اور سود کھانے والے اپنی اوقات دیکھیں، کتنا گرا دیا ہے ان کو اللہ کے نبی نے۔ 25,000 تو بہت ہو گیا، 1 لاکھ دے کر 1,25,000 لینا، 1 لاکھ دے کر 1,10,000 لینا، یہ تو بہت ہو گیا۔ یا درہم ربا، بھیا آگے والے بولے نہیں، بات نہ کریں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت دے رہا ہوں میں، لیکن گفتگو نہیں۔ سنیے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا آج کی تقریر اور تقریروں سے ہٹ کر ہے، سماج کے اندر یہ چیز آنی چاہیے۔ درہم ربا، 1 درہم کھانا، درہم و ربا، سود کا، بیاج کا 1 درہم، 1 روپیہ مان لو،
सऊदीया में दिरहम इस वक्त जो दुबई का दिरहम है वो 18-20 रुपए में चल रहा है। यही बहरीन के दिरहम का हाल है। सऊदी में तो रियाल चलता है, दिरहम तो है नहीं। तो जहां दिरहम चल रहा है 20 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं, चलो 20 रुपए मान लो। दिरहम रिबा, एक दिरहम जिसने खाया वह हुआ यालम, और वो जानता है कि ये सूद है। यानी 100 रुपए दिए और 1 महीने के बाद कहा नहीं अब 120 दो, तो 1 दिरहम हो गया। 20 रुपए का 1 दिरहम मान लो। इसका यह मतलब नहीं कि 20 से नीचे वाला जायज है, 1 रुपया ही सूद का क्यों ना हो वो भी हराम है। और सुनिए, जिसने 1 दिरहम खाया जानता है कि यह सूद का है, खा लिया, जुर्म कितना बड़ा है मालूम है? अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, सित्ता 6, सलासीन 30, 6 और 30 जोड़िए, 6 + 6 + 30 कितना हुआ? 36 ज़नियतन, जिना। गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया। 1 रुपया जिसने सूद का खाया जानते हुए कि ये सूद है, ये 1 दिरहम 36 मर्तबा जिना से भी ज्यादा सख्त है। 36 मर्तबा जिना करना आसान है, लेकिन सूद का 1 दिरहम 36 मर्तबा जिना करने से भी संगीन जुर्म है। क्या रह गया? समाज में कोई लड़का किसी लड़की के साथ एक बार जिना कर ले और पकड़ा जाए तो समाज में नाक कट जाती है, वो लड़की बैठी रहती है, कहीं उसका निकाह नहीं होता है, अरे वो फला के साथ, अरे गलत काम हो चुका है। सोचो 36 मर्तबा, और इसको भी कहा कि ये आसान है। सूद का 1 रुपया 36 मर्तबा भी जिना से ज्यादा सख्त है। क्या गुजर रही होगी आज की मेरी तकरीर उन लोगों के ऊपर जो सूद खाते हैं। अल्लाह की कसम, एक एक लफ्ज उनके ऊपर हथौड़ा बन के बरस रहा हो। इसीलिए कहते मंत्र सुनाओ। मंत्रों में ये सब आता नहीं है ना, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं सुनना पड़ेगा। बाद में हमें सुना देना जितनी गालियां देना हो, क्योंकि ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मिला है। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं सुनना पड़ेगा। ये है सूद और ब्याज की हैसियत, हकीकत नहीं। अब आपका एक सवाल होगा कि मौलाना साहब बैंकों में हम जो पैसा रखते हैं, अब सोचिए, एक और मसला हल कर दूं। जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, अब उनके बारे में पूछो कि मौलाना साहब वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? वो कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? क्लियर कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जहां सूद का कारोबार लिखा ना जाता हो, दर्ज ना होता हो। स्टेट बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, ग्रामीण बैंक ले लो, रिजर्व बैंक, कोई भी बैंक हो, आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आप खाते नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आप उतना ही निकालते हैं जितना आपका है। सूद बढ़ता आप छोड़ देते हैं, आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अला आकिलिर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही व कालहुम सवाउन। अल्लाह के नबी की यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। सुनिए, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। डेढ़ फुटिया ने तो आपको हंसाया है, हम यहाँ कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। बेचारा रास्ते में हमसे कह रहा था मौलाना साहब हमको इतना कुरान हदीस नहीं आती है, हम तो भीख मांगा करते थे, 2 रुपए 4 रुपए कोई देते। अल्लाह ने कहा जिसके पास जैसा इल्म है उसने बताया। मेरे भाइयों, यहाँ कुरान है और हदीस है, एक तरफ आयतें हैं एक तरफ हदीस है। सुनो, लानल्लाहु अला आकिलिर रिबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु सूद लिखने वाले के ऊपर।
जरजीत साहब सूद खाते नहीं हैं, किसी को 1 लाख दे के 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो 1 ही लाख निकाल रहे हैं, जो बढ़ गया ब्याज को हम नहीं ले रहे हैं। नहीं साहब, ब्याज हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं कि 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लानत। और क्या कहा, वह शाहिदही, गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले। हाँ, मेरे सामने इसने दिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, वक़ालहुम सवाउन, ये सब बराबर हैं, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर, उस पर भी लानत। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जायज है? आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर हैं। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए खाने वाले। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हैं आप, ये भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमानो वालो तुम एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से मत खाओ। मदद करना सीखो, ताउन करना सीखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा कर लो जैसे करना चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रिज्क देगा खाने के लिए, जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब आती हैं तो पेट भरा हुआ होता है। अच्छा, हम और आप कितनी रोटी खा सकते हैं? 2 बड़ी है, 3 4 छोटी छोटी, हम लोगों के यहाँ बड़ी बनती है, आपके यहाँ छोटी बनती है। बड़ी भी बनती है आप लोगों के यहाँ, मैं जानता हूँ, कलाई की रोटी तो बहुत ही बड़ी बनती है। अब सुनिए मेरे भाइयों, यहाँ आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो जब उसकी तकरीर चल रही थी तो आप बोले, हंसे, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ सुनिए आप कितनी खा लेंगे। एक मछली होती है, व्हेल मछली, सुना है नाम? व्हेल मछली, जानते हो वो समंदर में जब घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुंह फाड़ा सारी मछलियों को खा गई, वो जो मुंह में आ रहा है। एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। 100 किलो